Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, which is most beneficent and most merciful. This is very important topic, and this is a very important topic. Important topic to learn a skill. This skill, what is which is skill I teach. This skill is that critical thinking skill. तो तो इसके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को कैसे मेथड्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेथड ये है कि सिटिंग असाइड टाइम एवरी डे। एवरी डे हर दिन जो है एक टाइम के लिए आप जो है एक साइड में बैठ जाएं। या एक तरीका ये है कि एक हफ्ते में कुछ घंटे आप बैठ जाएं। फ्यू आवर कितने एक वीक एक हफ्ते में कुछ घंटे बैठ जाएं, या फिर एक दिन में कुछ टाइम जो है आप बैठ जाएं। ये तरीका है क्रिटिकल थिंकिंग सीखने के लिए। अ फ्यू डेज ऑफ एवरी फ्यू मंथ, तीसरा ऑप्शन ये है। फ्यू मंथ कुछ महीने के लिए आप एक दिन, मतलब ये है कि कुछ दिन के लिए आप बैठ जाएं कि सोचें। ये हो सकता है, ये मतलब नहीं ये कि not think in every time, because in every time when you think, then many problems are create. These problems are this is overthinking, which cause a depression, which cause tension, which is not very important for me, and it is not think about in every time. Think aside is special time, जगह होना चाहिए जिसमें किसी को एक लम्हे के लिए एक बैठ जाना चाहिए और सोचना चाहिए, थिंक करना चाहिए। अब कैसे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसमें बेहतरी लेकर आ सकते हैं। सबसे थिंक ऑफ एन इम्प्रूवमेंट। आपका जो मेन मिशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मकसद ये है इम्प्रूवमेंट है। क्या चीज़ है? बेहतरी है। इस चीज़ के बारे किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें बेहतरी के लिए आपने सोचना है। और थिंक ऑफ एन इम्प्रूवमेंट के बारे आपने सोचना है। वी थिंक अबाउट देन इम्प्रूवमेंट, देन यू मेक अ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल गुड। थिंक ऑफ एन इम्प्रूवमेंट, एनालाइज फेलियर। इसमें दूसरा ये है कि एनालाइज करना है जो लाइफ में फेलियर आए, तजिया करना है कौन कौन सी मेरे फेलियर आए मेरी ज़िंदगी में। और दूसरा जो है मिस्टेक्स, दूसरा क्या है? दिस मिस्टेक्स दूसरा है। पहला ये है कि एनालाइज फेलियर, एक तो मतलब ये कि एनालाइज करना है जो फेलियर्स हैं उसके बारे जो है तजिया करना है, कौन कौन से आपकी ज़िंदगी में फेलियर आए और उनकी मिस्टेक्स कौन सी थी। कंसीडर द प्रोस एंड कॉन्स। यूज़ माइंड मैप इस्तेमाल करना है और दिमाग में इन चीज़ों को लेकर जाना है जो फेलियर आए थे, जो मिस्टेक्स हुई थी। और इन सारी चीज़ों को आपने जो 3 ऊपर दिए गए तरीके हैं कि कैसे करना है, सोचना है लॉजिकल थिंकिंग के बारे, तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है कि कंसीडर द प्रोस एंड कॉन्स, यूज़ माइंड मैप्स भी इस्तेमाल करना है। माइंड मैप्स क्या होता है कि आपने किसी चीज़ के बारे सोचना है। तो फ़र्ज़ करो एक पेज है, पेज में मैं आपको दिखाता हूँ।
یہ فرض کرو پیج ہے، مائنڈ میپ کا طریقہ بتا رہا ہوں. کسی بھی چیز کے بارے آپ نے سوچنا ہے، کسی بھی چیز کے بارے آپ نے بات کرنی ہے، تو اس چیز کے بارے آپ نے درمیان میں یہ جو پیج ہے اس کے جو سنٹر ہے، سنٹر میں گول دائرہ لگا دینا ہے، سرکل بنا دینا ہے. پھر اس کے اندر جو مین ایم ہے وہ لکھنا ہے. فرض کرو آپ لاجیکل سکل سیکھ رہے ہیں. کیا سیکھ رہے ہیں؟ سکل. سکل سیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا چیز ہے؟ اس سکل میں آپ نے فرسٹ آف آل مائنڈ میپ یہی ہے کہ سکل سیکھ رہے ہیں تو کس مقصد کے لیے؟ تاکہ امپرومنٹ ہے. امپرومنٹ آنے کے لیے اور اس سکل کو سیکھنے کے لیے امپرومنٹ آنی چاہیے. اور میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ کیسے مائنڈ میپ اب سکل ہے کو سیکھ رہے ہیں، امپرومنٹ ہونی چاہیے. فرسٹ آف آل آپ کا یہی ایم ہے. اور اس کے بعد دوسرا ایم یہ ہے کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. ایک تو جو مسٹیکس ہیں، جو فیلئر ہیں وہ لکھیں گے، وہ یہاں پر رائٹ کریں گے. مسٹیکس جو کی گئی تھی ماضی میں، جو بھی فیلئر ہے اس کے بارے جو ہے یہاں پر لکھنا ہے. پھر اس کو ٹھیک کرتے جانا ہے. اس جو مسٹیکس ہے ان سے آپ نے کیا لرن کیا ہے، مسٹیک سے کیا لرن کیا ہے. تو فیلئر تھے تو اس کے بارے سارا کچھ جو ہے آپ نے سوچنا ہے. امپرومنٹ، یہ ساری چیزیں لرننگ ہے. یہ اس طریقے سے مطلب مائنڈ میپ بنا دینا ہے. یہاں پر بھی ایک لگا دیں گے تیر کا نشان. تو ایک مطلب یہ کہ آپ اسے مائنڈ میپ میتھڈ کہتے ہیں، جس کے ذریعے ہم جو ہے کوئی سی بھی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہم یہ کر سکتے ہیں. بعض اوقات یہ میتھڈ جو ہے جو ٹیچنگ کے لیے بھی بیسٹ ہے. وہ کیسے کے درمیان میں جو بھی مین ٹاپک ہے اس کو لکھ کر جو ہے اس کے پیر کی طرف جو ہے تیر کی مدد سے کیا کر دینا، اس کی وضاحت کرنا، ڈیٹیل کرنا. ڈیٹیل جو ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے اس طریقے سے. اور ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کہاں ہے، سوری یہاں پر ہے. اور اس کے بعد یہ مائنڈ میپنگ کا میتھڈ تھا. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس کنسیڈر ٹرائڈ